मनु मयनमा माधव चंद्र पाराव तै लमै तंखा सालनै सालथाम वाति पिनि पिनि फाइपनो कखनो वाति गोबां फायो कुन फुरुं गांके कम फायो आ वाति फाइमा बायनो नुगै मानखाना अ माधव चंद्र गामि जतन बेबागनो तै लमै थांखा मनोनै तै लमै थांखा बंनि गामियाव नखौ गियाखै रिलिफ केमो थाङै दंनानि नांखा तै रिलिफ केमो थाङै बरक ताम साका खानानि दि दंगटे बिनि मांक्लि বাড়ি টাউন দিছেন টাউন দিব দুটা টাইম দুপুরে বাদ খেয়েছেন বাড়িতে খাইছি আর বাড়ি ওইটার সময় আইসে এখানে আপনারা আমরা আইছি 10টার দিকে জিনিসপত্র যা পারি তাও লয়ে আনতেছি আর সব উদ্ধার করতে পারছেন বাড়ি কখনো উত্তর বাড়ির মধ্যেও আছে কিটা কিটা আসবে বাড়িতে খাবার জিনিসপত্র আছে সকালে 7টার থেকে ধরে জিনিসপত্র এখানে লই আনতে আছে কি হয়েছিল আর একটার সময় থেকে জল বাড়তেছে দেখতে দল লাগছে এখানে জিনিসপত্র আনছি কোনখানে জল ঢুকছিল বাড়িতে ঘরের ভিতরে কোনখানে মনোনতি ওটা আমরা ওয়ালটা আমরা তো বেড়ার ইয়াটা ভাঙছে ভিতরে জল দিতে প্রথম আমরা বাড়িতে আগে জল দিতে যাই এদিকে আমরা দল লাগে দিতে রাত্রে একটার সময় থেকে নদীটা বাড়তেছে আমরা সেটা বাচ্চা খাইয়া 7টার থেকে ধরে জিনিসপত্র এখানে আনতেছি আচ্ছা আপনি তো ছোট বাচ্চা আছে না আচ্ছা এটিএম থেকে কোনো দুধ টুধ আপনারা খাওয়ান আইনা দিচ্ছেন নি কেউ আইসেন এখনো আইসল খাবার লগা রানবার লগা কইছিল কোন জায়গা ওই স্কুলে রান্তাছে নি জানি না তোমরা কি প্রশাসন থেকে এখানে রাখা হয়েছে নাকি এখানেও স্কুলের এখানে যাইবার লেগা কইছিল আমরা এখানে কিলিগা আমরা শুয়ার আছে চাউল আছে দিকে আমরা এখানে থাকমু কইছিলাম এমনি কয় ফ্যামিলি আছে আমরা 4 ফ্যামিলি আর এদিকে কই ফ্যামিলি আছে এদিকে এখন কয় ফ্যামিলি আছে এটা কইতে পারি না কোনো কোন জায়গায় এলাকাটা এলাকার নাম কি মনুগা জেলা ডিস্ট্রিক্ট মইনামা মনুগা GNM nursing পড়নেন বাকি তাবুতে ফাতার হাস্টেও থানা নাইয়া ত্রিপুরা হাস্টেও বেলাই কাহাম খ্লাইনো পরিমাণও GNM nursing BMLT BMRIT বিনায়কা ইনস্টিটিউট অফ হেলথ সায়েন্সেস ও জাগানো ফুল এয়ার কন্ডিশন তাই ক্যাম্পাস ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট বাই নাইকুলজাক ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বাই নাইকুলজাক তাই ত্রিপুরানি হেলথ ডিপার্টমেন্ট বাই নাইকুলজাক যত কিছুনো নং স্কলারशिप नि बागि बवाना नांगिया स्कलारशिप बो मानाय जदि नि रां पुसा करि हिंगन नों लोन नावै पडनन बो फेसिलिटी दंगो ताई हाकसलो थाना नांगिया ताबो आगरतला न स्क्रिन जा ककदुक नम्बर बाय करंगदि हाइकबा नरक नुइ मानखाना जे एल सेभ रजाक अ ककदुक नम्बर करंगदि जतन से फेसिलिटी हिंगा अमो हाई GNM नार्सिंग ते BSc नार्सिंग पडनन बागै ताई त्रिपुरा हास्टेव क्रय अमनो काहाम बिनायका इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्सेस आसा हासल थाङै परि रां खरसा खालामनानै साइ त्रिपुरा हास्टेव ता परिमानो माफबे गाना तंमानो जे कुनो अकेशन हाइगबा जे कुनो प्रोग्राम अटेन्ड खालायनो तंथथक साथथक खालाय फुल एयर कंडीशन जत फेसिलिटी कैंपस हाइगबा आउटडोर कैंटीन फेसिलिटी बेबाक मानाय हाके लेरिता तंदी बिनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस ऑफ दाति दातिना एडमिशन उंदी ते ककदुक बाय करंगे हायनाय साना क्लायो रां पुसा करिं कांके स्कॉलरशिप बाय परिमाननाय ते आमन बिसिंगबो लोन नानानि बो फैसिलिटी 2026 is all about skills, confidence and career-ready learning. If you want a career beyond ordinary classrooms, hospitality can be your perfect path. State Institute of Hotel Management Tripura offers industry-focused programs designed for today's generation. BSc Hospitality and Hotel Administration, Diploma in Food Production, Diploma in Food and Beverage Service, Diploma in Housekeeping Operations, Diploma in Front Office Operations. Here, students learn through practical exposure, professional grooming, hands-on training and real hospitality experience. Separate boys and girls hostel facilities are also available. Whether your dream is hotels, tourism, airlines, restaurants or global hospitality brands, SIHM Tripura helps you build the right foundation.
Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion becomes profession. आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अगर आप एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी करियर चाहते हैं, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा लाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर टुडे स्टूडेंट्स। BSc Hospitality and Hotel Administration, Diploma in Food Production, Diploma in Food and Beverage Service, Diploma in Housekeeping Operations, Diploma in Front Office Operations. यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर। Boys or girls hostel facilities भी available हैं। होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं। Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion meets profession. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा। 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।